Ndipenda kusoma Muzaburi 90, Psalm 90 kuanzia verse ya kwanza. Banasema hapa maombi ya Musa mtu wa Mungu. Njoi banaandika kichwa mambo maombi ya Musa mtu wa Mungu. Tushikie hii mtu wa Mungu anasema hapa masauti ya mzuri. Bwana, ulikuwa kwetu kwa kukimbilia mubizazi na bizazi, mbele ya birima bikuyeko, ulimwengu na bulongo uyumbe, milele hata milele uwe uko Mungu. Okunalurisha bantu kumavumbi, kunasema murudie mwe batoto ya watu, kwa sababu miaka 1000 ikusajana inapita sawa bushiku, ukuna ibeba ikusawa bushingishi, asubuhi inapita sawa majani, asubuhi inaota inakomea, magharibi inafubala inakauka, kwa sababu tukuna kauka kwa kasirani yako na makari yako inatutetemesha. Uliweka manzambi yetu mbele yako, mawazo yetu yeni kufichwa mbele za uso, mwangaza uso yako. Mashiku yetu yote ikunapita kwa kasirani yako, miaka yetu ikunaisha paka sawa makelele tu. Mashiku yetu ni miaka 70, kama inakawia ni miaka 80. Kiburi kile kunatoka mtu ni michoko na mangaiko, juu iko napita mbio na shee tunakufua. Sasa ni nani iko nakumbuka kasirani yako na makari yako, kufuatana na matendo yako ya kushangaisha ile kunafanya? Utufundishe kubalula mashiku yetu, juu tukwe na moyo ya hekima. Urudia wa milele kwetu, mpaka wakati kani utakuwa paka mwenye kushirika. Shikiri yako buluma batumishi yako, utushibishe asubuhi mapema neema yako, juu tufurahi, utufurahishe bwingi ya mashiku ile uritushusha paka vile miaka mingi tuliona mateso. Tendo yako ionekane kwa batumishi yako na utukufu yako kwa batoto yao. Neema ya Bwana, neema ya Mungu wetu ikuwe yulu yetu. Kankamisha, bariki kazi ya yetu mikono, ndiyo shimamisha, shikamanisha, bariki kazi ya yetu mikono. Njoo masauti ya huyu mtu ni neema mkubwa. Hii masauti ya hivi banetuchungia yo muibizazi miaka na miaka, Mungu anaichunga. Juu tuisome leo, tuifikili, tunaweza kusema huyu mtu wa Mungu alisema hapa, o Bwana, ulikuwa uficho yetu mbizazi na bizazi. Tunaweza kusema shiku kwa shiku, saa kwa saa, dakika kwa dakika, ye ni uficho yetu. Tutenda kwa nani? Tunayua sema bioti ni ye kunebilete na mawazo yetu
aene kufichwa kwake, byote biku wazi, byote biku peupe kwake. Ndiweza kufikiri pai wakati tulikuwa mu Israeli na kote kule banduku yetu bale bari tutangulia muimani banabii balitembeaka mule, Bwana alitembea. Na leo milimuonesha bibi yangu, nilisema tulienda ile mafashi yote, lakini akukwe muntu atamoya bote banesha kufua. Tunaweza tu kusema bari kuyaka hapa ni huku jo balitembelea, lakini abana tena kuile fashi. Inakuwa tu ni fashi, utakumbuka tu ya ukumbusho. Sawa shena sheka tunakufua, batasema hapa palikuwa nduku Rusi, pale palikuwa nduku Frank, pale palikuwa nduku Schmidt, njo pala ranza kuikala, pale palianza kuikala fulani, pale palikala ka fulani. Tunayua sema hii dunia haina kwetu, hii fashi haina kwetu kwa lote, ni she tukutu ni bapita njia. Njo mwile namuna tulivisite ile mafashi na tulikumbuka, oh Mungu, biote angalia vibi nakuya namuna gani, biote wewe unifanya pa bya kunyoloka, biote bikusawa, yote ikumu yake mikono. Tulipenda tulikumbushe kusema mashiku yetu beko ne balula na shesa yetu ya kutoka itenea, saa ya she kutoka mudunia itenea, paka vile tulimba shiku moya kumwisho wa safari yangu bingu batenifunguliayo. Munayua banduku badada ababantu, Abraham alianza kuchunga muji ile Mungu alianza kuyenga, alianza kuichunga kuvumilia. Tunayua kitu moya, haliongolea. Munayua Bwana halikuya, alisema nini? Alisema minenda kumitengenezea fashi na mitaluria, mitamibeba. Oh, ni mambo ya utukufu. Ndugu dada, tunaweza kusema na imani ya kwamba tukunongojea tukengie mwile muji bado kidogo. Tunaweza kusema mimi ngariki kiana tushisabu, lakini simama shiku kunenda mbio, ikunenda mbio sana. Nazeka kila shiku nawaza itakuya shukani, ni shukani utenibeba na mimi mutukufu yako. Nduku na dada, minawasia tukunongolea kuonekana kwake, tukunongolea tulurie kunyumba, tulurie kwetu kimoya tu cha kawaida. Ni unaweza kumshukuru Mungu wetu, tubaki baminifu kuneno lake, tuichunge muro yetu, tuyamini, tuitegemee juu tunayua sema tutengia kule bado kidogo. Mimi napenda niseme tena malengine, siku moja ya kumwisho safari yangu mbingu batenifunguliayo. Hii hakikisho inafai ishi muyetu mioyo, ndiyo inafai kuyemo. Minakumbuka ndugu mpendwa dada na bote bale balikuya shebot, tukunayo muyetu mioyo. Kama ina vile hatukupashi kuya hapa kusanika, tulipashi kwenda fua shingine kule, tunaweza kwenda kufurahi kufuatana na mwili, lakini tukuna kuya hapa njo kumtumikia Mungu. Hakuna kingine tena, munayua njo kumuletea utukufu, heshima, njo kushikia ile anapenda kutonesha.
tunaisha kushikia masauti ya bei, na hii ilikuwa na mafaa tufikilipo, tuikumbuke. Juu munayua haifai paka uzeke, ata babiana nabo beko natoka beko na kufwa. Hii mambo inafikaka ni wakati kani? Mungu atubariki na magharibi. Ni hakika ula alikuya muimani atatoka na mabaraka. We kuna kichwa ikukurone njoo watoto wako mpaka vile Mungu anasema. Sike tunaamini Mungu anapenda kujifunua kwa mtu wote unaamini. Shukani leo, kesho kutwa, leo hii magharibi anapenda kujifunua kwa boti. Utatembea katikati ya bako juu, kila mtu akone karibu naye na akwe na furaha. Hatuwezi kuchoka kusema sifa kwako Bwana Yesu, kwa we moya, sifa kwako we Yesu. Ndugu na dada, ni furaha mkubwa moyo wangu kuweza kumtumikia huyu Mungu mzima. Minawazia itakuwa furaha moyo wako, hata kama inatufai tupite majaribu. Tunayua kusema Musa, kama tulishikia mzuri hapa, kulikuwa mashiku ya mweushi ya mubaya, mashiku ya huzuni ya mubaya, lakini aliangalia Mungu mzima. Njoo ile banetushontea muineno sema na shei, tumutegemee Bwana Mungu wa uwezo yote. Ndugu na dada, ni hakika Mungu atetubariki. Ninapasha kusema tuasema anesha kunibariki. Eko hapa, eko karibu na hii magharibi, tuko na furaha na mashukuru. Amina. Bwana asifiwe. Vile tuliwezi kusanika hapa kwa imani, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hebreu 11 ni chapitre ya imani. Bashujaa ya imani bane batayamo. Beko nasema munamuna kani Mungu alibatembelelea njoo bari muamini, bari mutegemea muyote. Ibi bintu bari biandika njuu ya kutuonesha njia ile na shetu napashi kutembea na Mungu. Ni njia ya imani. Ni mwile njia ya imani njoo tunaweza kuona utukufu ya Mungu. Wakati tukuna soma yote ile bantu ya Mungu barifanya, bari onja, bari ishi, tukunapata uodari, tukunapata nguvu na furaha mnene. Njo tunayua sima malako ya Mungu yo ikuna dumu, yo aishindwake, ikuna dumu milele. Na Yesu kwa damu yake alitia muhuri mudamu yake yote ile alisema mneno lake. Kama banduku mwagano la kale na banisema mzuri hapa, bari onja, bari ishi mabaraka ya hivi bintu bia mingi bile bariweza kuonja na mwagano la kale. Wakati tukuna soma Nouveau Testament ilikuwa ni baraka pa baraka. Mungu alianza kujitukuza katikati ya bake. Ilikuwa lakini ni paka pale bali muamini, pale bali kuwa na imani, pale bali muamini ye, pale bali mutegemea. Aina tu kumwamini bule, kumwamini ye. Ba mingi bana muamini Mungu, bana mini ndani ya Mungu, lakini abamini Mungu, abamini Mungu. Asiki munashikia chanisho kama tu kunashikia mzuri français mzuri hapa,
Muamini ndani ya Mungu, kuamini ndani ya Mungu na kuamini kile Mungu anasema ni mambo mbili ya kuachana. Jua shetani marasimaka. Shetani naye anamwamini Mungu. Anaamini ndani ya Mungu na yuko natetemeka. Mnaweza kusoma mumkanda ya Shaka sema anaamini ndani ya Mungu lakini ashamini bila Mungu anasema. Ashichiga hata kiloko. Saba toto ya Mungu. Shatu muamini atuamini bile ndani ya Mungu lakini tunamini bila Mungu anasema muneno lake na imani yetu. Jo pale inabamba, jo pale inaika, jo pale baniyengea. Ndugu yangu alisema hii sauti ya kumwanzo ilinigusa sana. Mimi niweza kujiuliza huyu mtu wa Mungu alifika mwikipimwa komba hii maombi, anaweka maombi ya Musa katikati ya mazaburi. Alikuyaka hapo pale Musa aliombaka hii maombi, alishikiaka, alisoma fashi moya mukatikati ya mazaburi. Banaweka maombi ya Musa, mtu wa Mungu. Mungu vile anekala kwa kushangaisha muyota anafanyaka. Bantu bubene kuikala pale chini ya Roho Mtakatifu miaka elfu kisha banapokoya tamko kwa tamko, musemeo kwa musemeo kwa Roho ile bari mupaka Musa mwile wakati kwa Roho ya Mungu. Mungu ashibadirikaki na leo tunaweza leo kwa Roho ya moyo ya Mungu kupokea, kushikia, kusema bintu moya bili batu ya Mungu balisemaka. Miaka mingi inaweza kupita lakini neno la Bwana yote kunabakia kweli na Mungu mu matendo yake yote. Kwangu mie na shukuru sana vile tuko neema mkubwa ya kusoma mama ubiri ya ndugu Branham. Tulitosha ingine ya sasa, tutaituma Mukajimbiri. Tulifanya nguvu yetu yote juu tuzambarishe ile tunaweza, ile barileta kwa Roho Mtakatifu ye moya kufuatana na gizo ya Mungu, kufuatana na muntu ule Mungu alituma. Tukuna chakula ya kiroho wakati tukuna kusanika juu tukwe mushiriki na Mungu, tukwe mushiriki pamoja na bengine juu batu yenge tupate nguvu, tukankamishane kwa neno la Mungu. Lakini ujumbe yenyewe ularileta ni mujumbe njo arileta. Sasa na ni ya mafaa tuishikie ile ya arileta, ni ya mafaa sana tuishikie, tuifuate. Na kama inawezekana tushimame pa kila paragrafu, tumombe Bwana ni nini kunapenda kutufundisha kupitia ile mama ubiri. Ni mama ubiri njoo kuna mafaa sana, yo njoo kunetuangazia pa yote. Munayua tuko naishi mu wakati mule bantu bote biko napenda paka kuyua au bafanye. Tunapashi kufika mkipimo, tumwachie Mungu ye njuu anayua mwisho mbele ya mwanzo. Na kama tunamutegemea muyote atituongoza mpaka na kumwisho. Sawa batu tunaweza kwanza mambo kisha mukachikachi tunekacha, lakini Mungu ye aya achaka kitu. Munayu wakati alimutuma Musa kwa Farao, mambo ilianza kuonekana saa abitendeka. Musa anatupa konto yake na kwa nyoka, Janebres na boba nafika bale bachawi na boba natupa na boba mankonto yabo, na yo inakuwa banyoka.
Musa aliweza kuasa mwile wakati, Mungu wangu ulinituma nifanye hivi. Sasa angalia bantu bwaba bakeni ishibayue nabo banafanya mpaka ile mimi nafanya. Aliweza kumomba Mungu kusema, Bwana, je, mambo tena hivi naanza kunifikia? Aina paka Farao na hapa anapo tena banakuwa tena kunikombanisha, banachangana. Bo ni badui ya taifa ya nchi ya Mungu, ilikuwa ya mafaa taifa ya Mungu ilengame kuile mambo ilianza kufanika kushoto kuume, hata kama ni mamiujiza malama, lakini bashimike macho yapo, baanze kutazama hata mambo ya je inafika, bangarie ule mjumbe na ujumbe juu bashipoteye, lakini bendele mbele kwa imani. Na kama tunangalia mwisho ile balitusomea mu Mahebreu 11 verset 27, ni kwa imani alitoka mu Misri pasho kutenka kukasirani ya mfalme, juu alikuwa na nguvu. Alianza kuangalia washoku kuonekana. Moise alikuwa na nguvu kumwanzo, alikimbiaka kisha kuwa ule mu Misri alienda. Sasa kisha Bwana alipatana naye, alishimama mbele ya Farao, mbele ya magicien, mbele ya bantu, mbele ya Mungu alimutuma njo akafanya ile kazi ashikwende. Alienda na yote ilianza kufanika paka kwa imani. Imani njo ile baneka fwashi yote, sema ni kwa imani. Abraham alichika mwito, ni kwa imani. Njo alienda kuikala, ni kwa imani alipokea. Aina muimani yako au yangu, lakini muimani ile kunatokea kwa sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu ni ufunulo. Sauti ya Mungu ilikusumburisha, ilinisumbrisha, ilikuita, ilinita. Wakati tunasoma hapa imani, tunasema sema ni Mungu njo alisumburisha babantu bote. Njo pale banasema ni kwa imani balifanya hivi, balifanya juu Mungu alibasumburisha, alibaoneshaka ni mambo gani. Sasa balifanya, balitenda kufa kwa imani. Sasa njo paka vile binekalaka, njo hii ushuda Enoch banaandika nayo hapa verset 6, Hebreu 11 verset 5. Ni kwa imani Enoch alinyakuliwa njo ashione lufu, ashikupatikane tena juu Mungu alimunyanyula. Nous entendons beaucoup parler de la croyance, de la foi, de l'enlèvement. Tunekalaka tukunashikia sana yule wa imani ya kunyakuliwa, na shetu tutanyakuliwa paka kwa imani. Kwa imani ndani ya malako ile Mungu alitulaka jai wakati ashikututoshe njo atuachie mkachikachi, alitutosha njo akatuingishi, alitutosha mubya kimuntu byote, alitutosha mubintu byote bya kimuntu, anituingisha mubya kimungu mbari na dunia. Kukutena ile banandika hapa muyandiko, minapenda kusoma kipande kia pili kia verset 5. Verset 5 sema mbele ya kunyakuliwa alipataka hii ushuda kusema Mungu alikuwa kumpendeza Mungu
Kusema alikuwa kumpendeza Mungu. comme toi, Ilikuwa ni mtu sawa na mie, fait de chair et de sang, qui a parcouru wa mwili na damu, alitembea miaka mingi na Mungu, avec le témoignage alikuwa na ushuhuda. agréable Sema alimpendeza Mungu d'être. mbele ya yeye kunyakuliwa. Doit nous accorder Mungu ce témoignage anapashi kutupa na shele ushuhuda vile vile grâce. kwa neema. Doit nous être accordé à toi et à moi. Inafai bakupe we na mie Foi de l'enlèvement imani ya kunyakuliwa. suspendu Aina tu imani ya kunyakuliwa, aina tu kintu kikunaembelela mumpepo, kiku naembelela mubule hivi, lakini ni kintu dans la parole kinekaria muneno ile balifunula, devenue une révélation vivante ile nakuwa ufunulo ya hai et kwako na kwangu. et aucun homme Hakuna mtu besoin de se laisser troubler ule anaweza kufadhaika c'est l'enlèvement au avurukwe. de lui Sawa enlèvement iko na dependre na wewe au na vile unashikia au na kuona kwako a dit. kile Mungu alisema. Hapana, C'est une affaire entre Dieu hii et ni mambo ya Mungu l'individu, na entre muntu, toi et ni mambo entre moi et wewe na Mungu, mi na Mungu, toi et Dieu. ni wewe na Mungu na mie na Mungu. Na ile ushuda, na ile ushuda ni Roho Mtakatifu yeye mwanzo anaweza kuileta. Na mnajua milivumbula neno moya Cela c'est ce chupa letu kunasemea iko mu 1 Jean 3 ku verset 21. 1 Jean tuisome 1 Jean 3 verset 21. si notre cœur, 1 Jean 3 verset 21, Bapendwa, ne nous condamne pas. kama moyo wetu haitukumu, Donc de la joie tuko na furaha mbele ya Mungu, et tout ce que nous demandons, na yote ile tuko naomba recevons de lui. tuko naipokea Que nous kwake, gardons ses commandements, juu tunachunga maamri yake ce qui est agréable na tuko nafanya ya kumupendeza. en particulier ces deux pensées. Hii mawazo tumbili, kama moyo wetu haitukumu, Si nous lisons, kama tunasoma nous remarquons pole pole, que c'est une tutaona affaire tout à fait personnelle. sema ni mambo ya kila mtu, ni mambo yako we na Mungu wako, ni mambo yangu na Mungu. Il n'est pas ici dit ici Hapa baseme bapendo, kama mtu ou si nous ou mais bientôt Au- si notre cœur ne nous kama moyo wako, roho yako haikukumu, condamne pas. haikukumu yako, roho haikukumu, Et l'assurance tuko na furaha, tuko na kikisho mbele ya Mungu. des hommes Hukumu ya bantu demandée ici. abaiombe hapa, abaitaji hapa, Cœur, moyo wako, de conscience, zamiri yako. lesquelles personne ne peut se prononcer. Hakuna mtu anaweza kusema paile ni mambo ya wewe na Mungu. Quand Munayua on arrive à l'heure wakati unafika, kama saa ya kufa inaanza kukufikia, déjà traversé par une question ulizo moyo itakubamba sérieuse ya show michezo. de toute Ni mwisho ya michezo yote, mimbo kubeba mambo yote na michezo, mimbo wa lusulo ni mimbo jo mwisho ya kubeula kote. à tout moment du temps à l'éternité. Kama unaanza kuona vile unafia kutoka mwakati uende sasa ile ngambo pale, mambo yote inakuwa pasho, michezo inakuwa serieux kupita hivi. Unashikia hapa Que nous soyons ceux qui prêchent ou que nous ukwe mubiri au ukuye ule anashikiaka, lakini pale poa kuna michezo pale, mambo inakuwa pasho michezo. Lakini sifa kwa Mungu wetu, njoo alifanya kazi yenye kuenea ukombozi kamilifu, une demi-heure haina kazi ya kipande, aussi vaincu la mort. aliwina na lufu yenyewe. Elle n'est plus Munamuna terreur. hii lufu haitushikilishake boka tena kamwe. C'est un lieu pour en Kama lufu inaonekana ni kiongopesha kisha kufwa, kile aweza hata kuangaikia, on ne doit absolument pas ushikishituke hata kwa mwaminifu. Lufu une horreur. haina mambo tena ya kumpa boka, yo tu ni gari inamutambusha
inamtosha wakati inampeleka milele. Haina na kutetemeka au na shaka, lakini na furaha ya ndani ile Roho Mtakatifu mwenye analeta, na ile inapasha ifike paka vile. Haina tu mambo ile tukunasema bule miri kuya, kuna bahati ya kuishi kufika karibu na kufwa kona, ni mambo kani kunafika muro na mawazo mwile wakati ya kukata roho, bile bintu yote bitanza kukupita, unawazi sa film, maisha yako yote itakupita, utaikumbuka mumazikonti kiloko, ulizo tu moe utaikumbuka. Bwana nikuje uninyona je mbele yako, ile nayo hakuna muntu anaweza kuikiamo, inafai Mungu akupeyo. Wakati tulishikia mimbo na tulimba njoo utukufu ya Mungu, miriweza kufikiri kusema onjo ya hivi itabakia ndani ya mtu mpaka na siku ya mwisho pa dunia. Utukufu ya Mungu ile utashindwa kusema, iko na kuongojea, iko na nyongojea. Bwana yeye mwenye alisemaka mimi naenda kumitengenezea fashi na mimi narudia, niko narudia kumibeba. Mkuye kwangu, juu mkuye pale miniko, ijo malako ile alikulaka we na mie. Kama tunangalia mu maandiko, imani, tumaini iko na patikana, tunapata nguvu na banetu yenga bapendo. Kama moyo wetu haitukumu, aina abaseme kama bantu bakuamini au bashokuamini au bafulani banakuwa kuhukumu, banakuwa kukondani. Hapa ni mambo ya roho yetu. Roho yetu yonjo ikuna yonjo kilo, yonjo ikuna pima, yonjo balance, na sheria ya Mungu ikupale njoo kutuhakikishia au kutukumu. Tunaweza kuisoma mwinjili ya Yohana mu Jean 16 kusema na ni roho ya Mungu yonjo ikunetuhakikishia na ikunetongoza mukweli yote. Banaandika mu Jean 16 verset 7. Je vous dis la vérité. Jean 16 verset 7. Ni kweli, mimi nimeonyesha kweli, ni ya mafaa kwenu nyende, kwa maana kama mishende ule mufariji wa kumisaidia, ule wa kumisaidia ule ashitamikuia, lakini kama minenda mitamitumiyai wa kumisaidia, wa kumikombania, na pale yatakui atafungula macho, atakikishia dunia zambi, waki na hukumu. Zambi njoo bamini mimi, waki kwamba mimi nenda kwa Baba, na kuanzia hapa amutanyona tena. Pa hukumu sema huyu sultani wa dunia anahukumiwa. Hii ni sauti ya mzuri sana. Roho Mtakatifu ekune tufunulia yote we na mimi kwa bale boti Mungu alitayarisha kwa baaminifu. Hakuna kitu hata kimoja cha kimungu kile shei tunaweza shebenye tufunuliane yote, tuanze kulifunulia kile kintu. Roho Mtakatifu njoo kuna chimba biote na maupana ya Mungu, na ni Roho Mtakatifu yenjo kuna funula biote mwanzo na kumwisho. Hakuna namuna ingine, hakuna namuna ingine. Sawa bantu, tunaweza kusema paneno ya Mungu, tunaisumburia paneno la Mungu, lakini maana ya ile ni Roho Mtakatifu njoo anapasha kufunulia hayo.
Unaweza kusoma mahubiri ya ndugu Branham kusema hapa anasema hivi, hapa anasema hivi, ile ni mzuri, lakini isipokuwa bila alisema na wewe bakufunulie bakuangazie kwa roho ya Mungu, kusema pale mutabakia na mukanda bule pasho ufunulu yo jo kuna kuonesha mana na fwashi ya kila kintu. Aina bule kusema au kuandika, kubiri au kuiweka pa maband, yote ile ni aina mambo ni mzuri, lakini kesho tutafika pa ile sujet iko paro yangu de tangia pale tulikuwa ku Yerusalema, tutasema pa ile milisema ku Zurich, kama Mungu anapenda tutasema kesho ni pa mambo ya Musa, yulu ya voile ya Musa, sema iku yulu yabo wakati yote beko nasoma Musa, wakati yote beko nasoma neno, ile voile ya mtu Mungu ni kwa neno lake na ufunulu ile Mungu kunaleta ila relate banesha kubaficha. Sasa ile voile ya Musa iko yulu yabo mpaka na leo tunaona sema hii voile ya Kristo na yote ni yulu ya bantu kama baya pokea ufunulo wa Yesu Kristo juu ile voile babatoshe ni bintu bile tukunaona mwagano la kale na gano jipya, kusema ni paka Roho Mtakatifu njo anaweza kufunula na ni paka ndani ya Kristo njo hii mambo yote mweza kuiua mnamuna ya mzuri kuko tena neno moya tena mba Hebreu njuu ya imani hatutenishaka kusema hatutashimamia pale. Ndugu Branham mbele ya kila mahubiri ila alianza kuhubiri, alianza kuimbishaka hii mwimbo amini tu, amini tu, kisha alianza kujitayarisha amini yote neno la Mungu, ya kwamba Mungu atahakikisha neno lake, atafanya yote ile lake. Ashikwanze kwa chafuashi mawazo ya kukombanisha wazo wengine muhimu mahubiri tunatumika mtu moya aliandika pakarte, alipenda alienda kumkwarisha, aliandika matuberculosis pakarte ashikwe na ile mamalari. Ndugu Branham alikuwa mwenye kuchoka, alimuonesha ule ndugu, akasema hauna mgonjwa wende. Ule mtu alisema mimi una tuberculosis, sasa wewe unashindwa kuisoma pakarte yangu. Ndugu Branham alisema kumbi kuya tuone tena. Ndugu Branham alisema pana hauna na kintu huku mwafya njema. Ule mtu anaanza kusema kanya, anageuka kwa makutano, anaanza kusema sasa hapa yeye mimi nambamba, yeye mimi namuvumbula na mtosha peupe. Alianza kufanya makelele kumimbari kule palarisha. Ndugu Branham alisema kisha yeye kupata sasa mambo ufunulo, ule mtu anasema bibi yako yeye kumwena kuikala pale na ule bwana na bibi yake mulisumbulia jana magharibi, mlikuwa kumeza kusema utafanya hii mambo leo hapa, na pameza palikuwa palishakuwa tapia ver, na ule mtu makutano alishimama, mara mwana anasema analalamika, anasema ni bia kweli. Na ndugu Branham anageukia sasa, huyu mtu alikuya kumpima, anamwesha sema sasa pokea tuberculosis yako, luria kwako na tuberculosis yako ile utafuta wende nayo. Hawezi kucheza na Mungu mwile na Mungu. Mungu ni mtakatifu na wa kweli, na tena mawazawadi ya Mungu inafai kusopoka sana
ya kile unafanya nayo. Kama hapana, inaweza na wewe kukufikia hili. Ni mambo ya imani. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Nani anaweza kuamini? Ni paka mtu ule Mungu anasumburisha. Sasa Mungu anasumburisha nakaje? Kwa neno lake na kwa roho yake. Na hapa ni kuwazi pa imambwe. Unaweza kutegemea sana sauti ya Mungu kuliko hata mavoix audible. Ile ni bya kweli, inabakia milele kweli. Sauti ya Mungu inabakia sauti ya Mungu, banisha kuiandika. Ni Mungu mwenyewe aliandika, Mungu mwenyewe kuhakikisha. Kile wewe na mimi sasa tutashikia. Inaweza kuya na yo mzuri. Haina seta kwa paka ya bya kweli. Kama beauty bilikuwa kapaka vile Mungu. Kama ilikuwa mpaka Mungu jua nikalaka unibonesha. Kumbi Mungu aliweza kuwa na maero supplementaire njoo aanze kubonesha onesha tuma mambo ile mitashindwa kusema paze ni bya bujinga sana bila bego nasema. Mungu anikalaka unasema mtakatifu mkweli. Haina kila saa, kila dakika, kila hapana. Ni paka kama inakuwa na mafasa na aseme njoo aseme. Lakini kwa neno lake ekune tusumburisha kila saa. Kila wakati tukuneshikia ni yeye kunetusumburisha. Na hii neno la Mungu iko mu Biblia njoo ya sure sana hapa pa dunia hii Biblia hii. Na kama hii neno bana inakuwa ya hai, roho ya Mungu inaipa bushima. Na tunaweza pale kushuhudia sema moyo wetu haikwanze kuwaka pale anaanza kutusumburisha. Tunaona hapa bantu ya Mungu na munaka ni barikomea kwa imani. Kwa imani barikatala baba ite batoto ya binti ya Farao kwa imani. Kwa imani, ni kwa imani alijifunza byote hivi. Ni kwa imani alikombana, aliamuru. Aliamuru Pasaka, alimwanga damu. Munayua kama Musa ashikuleta kiagizo na hakikisho yote na imani, baraka haikuwezi kuyamu. Hawezi tu kufanya tu mambo kwa zowezo mufalme ya Mungu. Kila tendo mufalme ya Mungu inafai kuifanya kwa imani. Kama tunabeba meza ya Bwana, meza tu ya Bwana tunaibeba tu ile, tunaweza kuifanya pasho baraka kama tu tunaikuria paka hivi. Lakini kama tunaikuria kwa imani, tunaangalia ku Golgotha na tunaifanya ile meza ya Bwana kwa kukumbuka ile ilifanyika njoo yetu ku Golgotha. Batenda zambi pale banaweza kukoka, bagonjwa banaweza kutunzwa, taifa ya Mungu inaweza kubarikiwa. Yote inafaa ifanike kwa imani, hapana tu tendo tu kunaifanya kwa zowezo. Lakini ni mambo ile tunafanya kwa imani, kwa utiifu. Juu Mungu alisema imani na utiifu binaendaka pamoja. Musa aliamini ile Mungu alimoneshaka, sema kila jamaa yuwe chinje mwana kondo, iweke damu pa mlango na malaika ule walufu ashitaua. Musa aliamini, na savila aliamini, alitii. Savila alitii, alisema ile mambo bot bale balichika ile Musa alisema haikuwa ya Musa, ilikuwa ni agizo ya Mungu. Balifanya ile balibonesha na balikingwa. Hakuna hata moyo alisema Mungu lembele nenda mbele mimi nikaombe nyoni kama Mungu atinyakikishia na mimi. Munayua kukubaminifu bamingi balikalaka na bidii ya kupitisha bale, unaweza kumuonesha mambo ikuanzi deja yeye kuna jibu pale mbele. Mimi nenda na mimi nikamombe mbele Bwana kama anaweza kunionesha njoo vile, kama Mungu anaweza kunifunulia hayo. Munayua kukubantu
banapendaka ufunulo pa bintu bile banesha deja kufunula biku deja wazi miaka yote hii. Kama Mungu anatuma nabii anafunula neno lake, mapenzi yake Mungu analeta vya kufanya. Sasa sikumbishi tu banani juu tuseme Bwana kumbi unitakatishie tena hii ile itakate au shitakate kwa bale bantu bokwabo, ilikuwa ni agizo ya Mungu na balifanya paka vile, na Mungu aliona na Mungu alibakinga. Ni kwa imani tukunasoma hapa, alitoka mu Misri pashok mungopa Farao. Ni kwa imani alifanya Pasaka na aspersion ya damu. Jo mambo imani ilikuya ene kuambatana na neno la Mungu. Hébreux 11 verset 28. Imani yo inabamba paka pa sauti ya Mungu. Kama tunapenda tuamini mzuri, Mungu atufanye neema yote ile Mungu alitulaka muneno lake inafai ifike munyoneshe. Mungu ni wakati kani Mungu ashia heshimiaka kile alisemaka, ni wakati kani Mungu ashia kushanjaka malako yake aneshanje tu. Mungu ni mwaminifu sana na anekalaka ekuneshimia, anachunga, anatimiza neno lake. Anesema mwagano la kale, anasema hata kama shetu na kwa basho kuamini yana bakia mwaminifu juu ashiwezi kulikana ye moya. Mungu wetu ni wa kweli, yana bakia mwaminifu ukila alisema. Sasa ili yote tunapaswa kwanza kuifanya muimani. Nilishangaa pale nilianza kujitayarisha juu niende ku Zurich, mujuma ku Zurich, muro yangu milishikia, muro yangu milishikia ile muro yangu, beba chupa ya mafuta wende nayo shia ifanyaka ile mambo. Milishakaji kubiri miruliza pakumuonesha pashokonesha mtu ni nani anahitaji maombi. Milisema tu mili balaka se tutonana mujuma mwisho wa imweshi. Sasa ni mambo gani ilifanika? Bantu 14-15 bana chofa kumbele, mtu mwari shimama mbele yangu ananyonesha mambo yake yote. Mili kwa minesha kumbea bantu 6 kama ni 7. Ule muntu pala ninishe ile mambo yuko nayo pale ile mambo ilinibamba. Mina shikia mpaka ile mafuta na muombe, mili mpakala na mina muombe, na ile mambo milifanya ilibamba bote bali balikuwa pale. Mungu arekikisha neno lake ile inafai kuifahamu imani. Milifunga chupa ya mafuta, mina ilurisha musakoshi, shikupakale tena mwingine, shikupakale tena mtu mwingine. Njo miliwa mumoyo wangu sema ni huyu mtu, hakuna tena mwingine. Ule alitangulia au mwingine atafuata, na baraka ya Mungu iliyala pale muwezo. Inafai kufanya bintu byote kufuatana vile Mungu kunabiweka paro. Ni kwa imani hapa. Haina paka Musa shukwa ye moya bula alikuwa na imani. Ye alisema kwa imani, na bote bale balitenda, bale bote balifanya bila alisema, bali bifanya, bali pata mabaraka na habakufwe. Ni kwa imani. Donc haina paka Bwana wetu Yesu Kristo alitupa ila kiso sema na ye moya alifanya mambo yote paka vile banisha uendika mwinjili, na alitonesha paka vile babangu aninituma na mimi nimituma, alitutuma tukatangaza injili paka vile baba alimutuma na mkuye wazi. Tunaweza kusema pa masuje mingi, lakini kuko tu suje moya
efficace de Dieu. ile uwezo ya Mungu iko naishindikisha, na ile tunaweza kusoma kwa haraka mu Romain 1 injili ya Yesu Kristo. Banasema yule injili ya Yesu Kristo asema ni uwezo ya Mungu juu ya bali banaokolewa. Wakati tunasema mafundisho kwa chana Mungu mwile mambo yako amu na yeko na bariki wakati tu mafundisho, lakini uwezo ya ukovu ya matunzo na kutoka mbutumu ikunaonekana pale injili mutele yote ya Yesu Kristo bengone yubiri. Ni pale jo bengone yamini, ni pale banamini njo pale kune jitukuza. Hii mambo ingine suje ingine tunaweza kupata mibaraka. Nisome juu mshibakie pasho kushimamia juu mbote munayo maandiko takatifu. Banasema pa Romain 1 verset 16, kwa maana mishina na haya ya ujumbe ya ukovu ni uwezo ya Mungu ile kunaleta ukovu kwa muntu wote ula namini, kwa Wayuda na hata kwa Bagiriki. Uwezo ya Mungu ni nini? Injili, neno la msalaba la ule alikufa pa msalaba, ujumbe ya ushindi, ujumbe ya neema. Na hii ujumbe ya neema, ujumbe ya wokovu, tukuna onja uwezo ya Mungu juu ujumbe yo yenyewe njo uwezo ya Mungu. Njo vile banandika hapa wasi kwa maana mishina na ai ya injili iliyokuwa uwezo ya Mungu. Ujumbe haitakuya uwezo ya Mungu, hiyo ni uwezo ya Mungu juu Mungu alikuwa ndani ya Kristo na alipatanisha ulimwengu na yeye moyo. Mungu aliingia, alikuwa kusikilizana, alikuwa mshiriki na shehe. Mungu aliweka agano, Mungu aliondosha makosa, alisamehe dhambi. Mungu alileta bushima milele kupitia Yesu Kristo juu yako na juu yangu kwa neema. Juu injili ya Yesu Kristo juu yako na yangu kwa neema ni injili ya Yesu Kristo, ni habari njema, ni uwezo ya Mungu. Mimi natafuta kusema ni njoo uwezo ya Mungu ile inakuya na uwezo ndani ya baminifu bote, na hatuna na hamu munene ya sawa, hamu ya kuonja hii uwezo ya Mungu paka vile ilionekana bali ionja kumwanzo. Mungu atubarikishe bote kwa utele ya neema yake mujina la Yesu, amina. Tuombe. Njuu ya neno lako la uwezo tunakusifu Bwana, njuu ya bashujaa bote ba imani Bwana, bala bakwamini shiku mwao mbiri, lakini banasema muneno la Mungu bari lala paka muimani. Haleluya Bwana, sifa kujina lako, na she tunapenda kuamini mpaka na pale tutakuwa kwako Bwana. Aba kuamini bule haikwe moya bule aliamini, kini boti bari lala muimani, aba kupate malako ilo ribonesha, lakini bari amini. Sifa kujina lako, bari yona bari tazama muro, sifa kujina lako. Haleluya, endela kwa na shee utuongoze Bwana, na kesho na ima siku yote Bwana tunakuomba hii mambo yote mujina la Yesu, amina.